niya. Walang palakasan Sabi niya, Uray lang pala eh. Ano ba sa'yo? Sino mo nang matatanggal? Ganyan din sa Panginoon. Okay, game. Next. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hooray! Inuuli po. Okay? Hep hep. Huray! Hep hep! Hooray! May feelings talaga eh. Ganun talaga. Hep hep! Hooray. Hep-hep! Hooray. Hep hep. Hep hep! Bilis. Para may buhay. Wala na. Apat na lang, apat. Hep hep! Hooray. Hep hep! Hooray. Hep hep! Nasa iyo ang kamay. Nasa iyo ang kamay eh. Dapat ikaw pa yung nag-away. Out ka. Sensya na! Tatlo. Compress. Ay, kaya mo na yung tatlong yan. Kailangan handa ka lang. Kailangan handa ka. Wala na sa kulang kasi. Ano ba premium yan? Kotse! Di pala. Galingan mo. Pinakarin. Kotse limang boy. Tropa doon! Pinakarinig ko yung Dalang upload. kotse yung galloper doon. Ito ang premium natin dito. Parang alam ko yung price. Okay? Ano na sabihin? Okay, handa na kayo. Tatago natin. Fox, okay na to? Okay na. Ay, ba? Huray! Hep hep. Huray! Pwede naman ah! Pwede naman eh. Audience! Ano sa inyo, audience? Sabay. Tinatawanan nyo! Pagin mo, kasi sigit nila eh. Para ba ano? Hep hep. Hooray. Hep-hep! Hooray. Hep-hep! Hooray. Hep-hep! Hooray. Hep hep. Huray! Huray! Okay. Paulam na. Dalawa na lang kami. Parang sabihin na. Okay. Tingin lang po kasi ang dapat mawala dito. Hep hep. Natatawa! Akala ko si Willie ka. Kung kaya lang host, minsan medyo... Ikaw, Willie. Hep hep. Hooray. 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 Natatawa. Hep hep. Ay! Galing po sa Outlet Mall. Wala po sa furniture sale. Oh, mag-i-speech. Angat na lalo. Ay, may pring kiss daw kay Vic eh. Mag-i-speech kailangan. Babate. Salamat. Papasalamat. Papasalamat. Hindi mo pwede tagabi.